सर फाटल्या दिसांनी तुवें एंटी वेनमाचो एक इशू ट्वीट केल्लो सो आनी आतां तो मातसो हेंचानी हें जालो सो एग्जॅक्ट कितें इशू तो सी कितें आहा न्हू कांय गोश्टीचेर कॉम्प्रोमायज करूंक जायना कोणूय सरकार आसूं कोणूय खंय आसूं दीस इज अ मॅटर बिटवीन लायफ एंड डेथ एंटी वेनम इज अ एसेन्शियल ड्रग आनी एंटी वेनम हांवें 22 जानेवारीक एक ट्वीट मारून गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक गोंयच्या हेल्थ मिनिस्टराक सेंट्रल ड्रग ऑर्गनायझेशन पळय मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांकां सगळ्यांक टॅग करून हांवें विशय रेज केल्लो की गोंयान 1000चे वयर ह्यो वायल्स पळय एंटी वेनम आतां एंटी वेनम म्हणटा ती सगळ्यांक खबर आहा एक अशें सिट्युएशन येता तेन्ना इफ रेप्टायल स्टिंग्स यू जाल्यार तेन्ना एंटी वेनम मारता आनी हे एंटी वेनमाचे 1000 सुमार वायल्स गोंयान ज्यो येयल्ल्यो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसाक सप्लायड बाय द रेग्युलर डिस्ट्रिब्युटर रेग्युलर सप्लायर जो कोण हांगा करता आरव म्हणून आज नांवूय येयलां तेजें आरव म्हणटा ताणें गोंयान पळय सप्लाय केल्लें दॅट वॉज स्पुरियस आतां स्पुरियस म्हणल्यार इन्फॉर्मेशन जें म्हाका इन्फॉर्मंटान दिल्लें तें अशें बिहाराक जो माल सप्लाय जाल्लो 8000 कितें तरी वायल्स तातूंतले 1000 सुमार वायल्स चोरयेक गेल्यो आनी तो चोरयेचो माल हांगा गोंयान भितर पावलो सिस्टमान पावलो आतां ते क्लेम करता की एकट्याकूय मारूंक पावोंक ना म्हणून हे इंजेक्शन एकट्याचेरूय यूज जावंक ना पयलोच तो माल सीज जालो म्हाका एक म्हणपाक जाय माल सीज कोणें केलो मॅन्युफॅक्चरर जो आसा ह्या वायल्सांचो ताणें हांचे कडेन कंप्लेन करून आपले मनीस धाडून 14 तारखेर जानेवारीचे मनीस धाडून कंप्लेन करून तो माल सीज करून घेतलो गोंयच्या सरकाराच्या यंत्रणांनी हो माल सीज करूंक ना नंबर 2 हाका टेम्परेचर मेंटेन करचो पडटा 2 डिग्रीज आनी मॅक्झिमम 8 डिग्रीज पर्यंत वचूंक शकता मॅक्झिमम हाजो टेम्परेचर मेंटेन जावंक ना म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा ते भशेन हो माल जो आसा ताजी लेबल काडली लेबल काडटलो जाल्यार एक तर गरम उदकान घालूंक जाय नाल्यार ताका कॅमिकल लावपाक जाय सो टेम्परेचर मेंटेन जावंकूच शकना आनी हो माल जर आज खंयच्या तरी एकट्याचेर जर यूज जाल्लो इंजेक्शन जर कोणाक पडलेलें जाल्यार जीव वचपाचो आज पर्यंत हे मॅटर भितरल्या भितर दाबलेलें आज खंयच्या तरी मिडियान हें भायर काडलां जे 22 तारखेर हांवें रेज केल्लें दीस रेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन गव्हर्मेंटान हाजेर क्लियरली सांगपाक जाय कितें जालें तें बरें तुमी हाडलो उजार करूंक ना मरे पूण कोणें सप्लाय केलो आनी कसो सप्लाय केलो सो दीस वील ओपन अ पेंडोराज बॉक्स हे पळय ड्रग्स एसेन्शियल ड्रग्सांचेर पळय चलता समथींग इज बेजिकली रॉंग आमकां गोंयच्या लोकांचें पडलां गोंयच्या लोकांचो जीव असो तुमी डेंजरान घालूंक शकना सो देर इज अ नाव 2 इशू वन इज दे आर नॉट मेंटेन द टेम्परेचर मीन्स इट्स सपोज टू बी इन फ्रीज ऑफ फ्रोजन so that they are the second thing they had took it from illegally which is robbed items so how the department can take like FIR this जावपाक जाय आसलो आज कितले दीस जाले दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर हाजेर FIR जावपाक जाय आसलो वाय पीपल आर नॉट अंडरस्टँडींग एंड आय एम सॉरी टू से इतले दीस हे कोणेच वयर काडूंक ना दो दीस मॅटर वॉज ब्रॉट इन पब्लीक डोमेन ऑन 22nd बाय मी हाजेर कॉग्नायझन्स जावपाक जाय आसली एंड आय बिलीव because central government was also involved, was tagged in this, they have asked for an explanation. Central government जी agency यांच्याकडे explanation मागला आता पर्यंत FIR जावपाक जाय there is no other way who dared to do this कोणाक इतलें डेरिंग जालें हें करपाक Lapses that is intentional बिहाराक गेल्लो तो माल हांगा पावला दिस इज द इन्फॉर्मेशन लेट द गव्हर्नमेंट कम आउट क्लियर आता ते चोरयेचे आरो म्हणून तेंचो कोण तरी सीज कोणी केले ते आता सीज केले म्हणते मॅन्युफॅक्चरराक कळ्ळें की बिहाराक माल जो गेला तो शॉर्ट सप्लाय जाल्लो आसा ताजेर थंयच्यान चवकशी जाली आनी ताचो ट्रेल हांगा लागलो हें म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हांव तुमकां सांगता पूण काम सरकाराचें हांव सरकाराची इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी न्हू ताणें करपाक जाय सो म्हजी मागणी आतां FIR लॉन्च जावपाक जाय आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन रेग्युलर सप्लायर आसता तेणी सप्लाय करूं ना ते हांगा रेग्युलर सप्लायर तांचो आसतलो अशें मिडिया म्हणटा रेग्युलर सप्लाय आरव हांव नांव घेता मरे आरव म्हणून नांव आयलां तर आरवाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी ऑफिसरांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय दोज हू हॅव डन दीस दोज हू हॅव टेकन दीस विदाउट सेफगार्ड्स इशू इज लायफ एंड डेथ तुवें म्हटलें पळय आतां ते हाडले आनी मागीर ते हे केले सरेंडर केले कोणाक कितें केलें ते एक्झॅक्ट कोण व्हेले परतून ते ना कंपनीन येवन हांगा जेन्ना कंप्लेन लॉन्च केली तेन्नाच तो माल सीज जालो हय तो यूज केलो कंपनीच्या आदेशाचेर FDAन सीज करपाक जाय अकॉर्डिंग टू मी
माल यूज जावंक ना अशें म्हणटा. आय डोंट नो द रियलिटी. तें सरकारान क्लियरली भायर काडपाक जाय आनी FIR लॉज जालो जाल्यार मागीर लोकांच्या मुखार येवपाक शकता तें. पूण अशें करपाक जायना. यू कांट प्ले वीथ पिपल्स लायफ्स. थँक्यू.